मु धन्यवाद देवी धर्मेंद्र प्रधान सरकार गोटे नियम करदे कर्डन भितर कई रही पारिबेनी को नेता रही पारिबेनी को ऑफिसर रही पारिबेनी को नागरिक रही पारिबेनी कई रही पारिबेनी केवल पुलिस भिड़े मु एवं ब्रज त्रिपाठी पूर्वतन मंत्री आमर एमएलए सर्वेश्वर महांती को पुओ पुरी एमएलए महांती ऑब्जेक्शन कलु मु कहली मु कदापि जीविनी मत झाड़बे तुम पुरी जेल को नियो 65 वर्ष है मो रथ भिड़ुची मु भिड़बी तापर जाओ धन्यवाद देवी धर्मेंद्र प्रधान मो उपर को उठिली मंचा उपर को जो राष्ट्रपति मुख्यमंत्री गवर्नर नवीन पट्टनायक धर्मेंद्र प्रधान बसते धर्मेंद्र प्रधान को जाई कहली बोला ये कौन सरकार गोटे नुआ नियम आम कर्डन भितर रथ भिड़ी पारिबुनी एवं धर्मेंद्र प्रधान को धन्यवाद देवी मुख्यमंत्री जिते गले तले हाथ जोड़ती राष्ट्रपति महोदया को धर्मेंद्र प्रधान सौजन्यमूलक बढ़िया काम कले दौड़ी आसिकी नवीन पट्टनायक ऊपर को नेले एवं मु ऊपर को जाई धर्मेंद्र को कहली कर्डन बंद करछथि जाओ धर्मेंद्र तुरंत व्यवस्था कले काली समस्त आनंद उल्लास रे पूरी कलेक्टर को धन्यवाद बहुत बढ़िया काम करछथि पूरी एसपी की धन्यवाद बहुत बढ़िया काम करछथि जगन्नाथ ऑल सेवायत को धन्यवाद काली कहते गोटे बेले पहंडी 10टा बेले पहंडी है 12:30 पहंडी सरला एवं रथ भिड़ा 5टारे बड़ ठाकुर बलदेव भिड़ा हेले 5:30 माँ सुभद्रा भिड़ा हेले 6:30 स्वयं जगन्नाथ रथ भिड़ा है सुंदर अरेंजमेंट जनसाधारण फुल समर्थन करछंती सामान्य टिके दला चकटा होता 100 जन भाया मेडिकल आडमिट होती गोटे लोकर जीवन जाती आम समस्त दुखित मर्माहत मु रथ 65 वर्ष है ताड़ू काली श्री श्री जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा श्रीगुंडीचा रथ यात्रा अति उच्च कोटि रही सुंदर भाव पहंडी सरकार गोटा बेले घोषणा करते 10टा बेले पहंडी होती एवं ठीक 10:30 बेले बलदेव रथ को जावाई पहंडी विजय कले प्रथम सुदर्शन तापरे बलभद्र तापरे माँ सुभद्रा तापरे जगन्नाथ गले 12:30 गोटे बेले तापरे शंकराचार्य आसिले पहरा कले तापरे पुरी महाराजा आसिले सेरा पहरा कले मु आपण मान जरिया पुरीर समस्त सेवायत भाई भौणी मान को धन्यवाद दौची काली 7 घंटार नीति की नीति नियम को 5 घंटार सारी ठीक 5टा बेले बड़ ठाकुर रथ भिड़ा हेले द्वितीय तापरे माँ सुभद्रा रथ भिड़ा है तापरे जगन्नाथ रथ भिड़ा है काली बढ़िया काम कर कलेक्टर पुरी एसपी पुरी कर्मचारी भाई माने सेवायत माने विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा मु 65 वर्ष है जाऊँगी भिड़ापाई किंतु काली विशृंखला होता कौन होता कर्डन भितर समस्त काढ़ी दिगला कहीं रही पारे आम विरोध कलु मो पाखे थे ब्रज त्रिपाठी पूर्वतन मंत्री पूर्वतन पुरी एमपी एमएलए थे बयसर महांती पुओ
ଯେତେବେଳେ ଆସି କହିଲେ ଉଠି ଯାଅ, ମୁଁ କହିଲି ମୋତେ ଜେଲ୍ ନିଅ, ମୁଁ ରଥ ନ ଭିଡ଼ିଲେ ଏଠୁ ଯିବିନି। 65 ବର୍ଷ ହେଲା ମୁଁ ଛାତ୍ର ବେଳୁ ଭିଡ଼ୁଛି, ମୋତେ ରୋକିପାରିବନି କେହି। ବ୍ରଜ ତ୍ରିପାଠୀ କହିଲେ ସୁର ଭାଇ ଯାହା କହୁ ଠିକ୍ କହିଛନ୍ତି ଏବଂ ମହାନ୍ତି MLA ପୁରୀ ମଧ୍ୟ ମୋତେ ସମର୍ଥନ କଲେ। ତାପରେ ମୁଁ ଦେଖିଲି ଉପରେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ବଇଛନ୍ତି, ମୁଁ ଦୌଡ଼ିକି ଗଲି ଉପରକୁ। ଯାହା ହଉ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରକୁ ଧନ୍ୟବାଦ, କାଲି ଯୋଡ଼ିଏ ପ୍ରଶଂସନୀୟ କାମ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ତୁମେ କରିଛ। ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରକୁ କହିଲୁ କଡ଼ନରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବାହାର କରିଦେଉଛନ୍ତି, ଜନସାଧାରଣ ଭିଡ଼ି ପାରିବେନି, ସେ ଯାହା ହଉ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତାଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରି କ୍ଲିଅର କରିଦେଲେ, ଜନସାଧାରଣ ସମସ୍ତେ ଆମେ ଯାଇ ଭିଡ଼ିଲୁ। ରଥ 2 ନବୀନ ବାବୁ ଯାଇ ନମସ୍କାର ଯେତେବେଳେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି କରି ତଳେ ବସନ୍ତି, ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ବଢ଼ିଆ ବିବେକ କାମ କଲେ। ସିଧା ଦୌଡ଼ିକି ଆସି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଉପରକୁ ନେଇ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବସାଇଲେ। ଅତି ଉଚ୍ଚ କୋଟିର କାର୍ଯ୍ୟ, ପ୍ରଶଂସନୀୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ନବୀନ ବାବୁ ମଧ୍ୟ କହିଲେ ବସ ବସ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବସ କହୁଥିଲେ। ହଁ ହଁ, ନବୀନ ବାବୁ ଠିଆ ହେଲା ମାନେ ସେଠି ମୁଁ ଦେଖିଲି ଯେତେ ନେତା ଅଛନ୍ତି ନବୀନ ବାବୁ ପାଇଁ ତଳୁ ଉପର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରତାଳି ଅଭିନନ୍ଦନ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ହେଲା ମହାନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ମହୋଦୟା, ବଢ଼ିଆ ମହିଳା, ଆମ ଭଉଣୀ, ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷିତା, ସୁନ୍ଦର। କାଲି ସେ ଗହଳିରେ ଯାଇ ରଥ ଭିଡ଼ିଲେ, ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଭିଡ଼ୁଥାଏ। କାଲି ରଥଯାତ୍ରା ଅତି ଉଚ୍ଚ କୋଟିର ହେଇଛି, ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି। ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ହେବାର ମୂଳ ହେଉଛି ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ, ରାଜ୍ୟପାଳ ଥିଲେ, ସବୁ ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ କେହି କଡ଼ନ, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବୋବାଇ କହିଛି ଯେ କଡ଼ନ ଭିତରୁ ଆମକୁ କାଢ଼ି ଦିଆଯାଉଛି, ଏ ନୂଆ କଥା କେହି ଶୁଣି ନଥିଲେ। ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରି କାଲି କଡ଼ନରେ ଜନସାଧାରଣ, VIP ମାନେ, ଅଫିସର ମାନେ, ନେତାମାନେ, ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ସୁଯୋଗ ପାଇଲେ ଭିଡ଼ିବା ପାଇଁ। ମୁଁ ତାକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ହଁ, ଅତି ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ମୁଁ ଡାକିଛି। ଲବଙ୍ଗଗିରି ପାହାଡ଼ ଏଠି ଅଛି, 4ଟା ଗିରି, ଖଣ୍ଡଗିରି, ଉଦୟଗିରି ଆଜି ବୁଲୁଛନ୍ତି ଏଇନା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି, ଧଉଳିଗିରି, ଲବଙ୍ଗଗିରି। ତାପରେ ଗୋଟେ ଶିବ ମନ୍ଦିର କରୁଛୁ, ଗୋଟେ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର କରୁଛୁ, ହନୁମାନ ମନ୍ଦିର କରୁଛୁ, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମନ୍ଦିର କରୁଛୁ, ବିମଳାଙ୍କ ମନ୍ଦିର କରୁଛୁ। ଡିସେମ୍ବର 12ରେ ଉଦ୍ଘାଟନ ହେବ। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ମହୋଦୟା ତାଙ୍କ ସ୍ୱହସ୍ତରେ ଯେଉଁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବ, ଘିଅ ପକାଇବେ ବୋଲି ଆମେ ନିବେଦନ କରିଛୁ। ସେ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। 5 ମାସ ପରେ ଡିସେମ୍ବର 12 ତାରିଖ ଦିନ କରାଯିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିଛି। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ୱାକ୍ କରୁଥିଲେ। ଆମ ଭଉଣୀ ବୁଲିବେନି, ସେ ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ବୁଲିବେ, ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ କଲେ, ରଥ ଭିଡ଼ିଲେ ଏ ଗହଳିରେ। ଆଜି ଯାଉଛନ୍ତି ଖଣ୍ଡଗିରି, ଉଦୟଗିରି ଦେଖିବେ, ତାପରେ ଯିବେ ମେଣ୍ଢାଶାଳରେ ଗୋଟେ ଆମର ହେଉଛି ଓମ୍ ଶାନ୍ତି ସମ୍ମିଳନୀ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବେ। ତାପରେ ଜଟଣୀ ନାଇଜର ଯିବେ, ସମାବର୍ତ୍ତ ଉତ୍ସବରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ପୁରସ୍କାର ଦେବେ। ପ୍ରସିଦ୍ଧ ମାନେ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ମହୋଦୟା ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ।